प्रभु को सब धन्यवाद देते हैं और महिमा गाते हैं प्रभु की, कि प्रभु ने हमें एक अच्छा मौका दिया है कि प्रभु के वचन को हम आपके सामने ला सके। और जैसे हम हर बार कहते हैं कि हमारी बाइबल स्टडी का एम खाली यही है कि प्रभु की वचन की सत्यता और उसकी मनुष्य के लिए जो योजनाएं है वो हम आप तक लाए, आपको रिमाइंड करें। बहुत सारों को मालूम है, लेकिन बहुत टाइम ये बिजी हो जाते हैं हम हमारे खुद के जीवन में, और हम दूसरे नंबर पर डालते हैं हमारे प्रभु की सेवा, जो भी प्रभु ने हमें दी है। तो हम बस ये बाइबल स्टडी एक रिमाइंडर भी है। और और इसीलिए हम आपको विनती भी करते हैं कि आप खुद सुन लेना, और सुनने के बाद आप शेयर भी करना। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। आपकी ये सेवा है, मैं तो यही कहूंगी कि आपकी सेवा है कि प्रभु के वचन आप दूसरों के साथ खुद नहीं शेयर करते, लेकिन ये बाइबल स्टडी, ये वीडियो शेयर करके आप जरूर प्रभु का तुम्हारे लिए जो भी योजना है आप पूरा कर सकते हैं। और और हम यही बोलेंगे कि वीडियो अभी जिस तरह से ये टेक्नोलॉजी की वजह से जिस तरह ये चल रहा है, तो बहुत सारे वीडियो करने वाले बोलते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब करोगे और लाइक करोगे तो ये वीडियोस और भी आगे चल जाता है, बहुत सारों की जाता है। तो बस হুম। हम प्रभु के हाथ में देकर हम बाइबल शुरू करेंगे। আমেন। ধন্যবাদ, প্রভু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আপনারা আজকের মতো আমাদের বাইবেল স্টাডি শুরু করছি। যে, বিগত দিনেও আমরা বলেছি যে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যই হলো প্রভুর বাইবেলের সত্যতাকে আগে নিয়ে যাওয়া, এবং প্রভুর যোজনা অনুসারে, পরিকল্পনা অনুসারে আমাদের জন্য যা কিছু প্রভু রেখেছেন, আমাদের জীবনের যা কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে, প্রভু আমাদেরকে যেন সেইভাবে আগে নিয়ে যান। এবং আমাদের এটাই উদ্দেশ্য যে সবার মধ্যে প্রভুর সত্যতা নেমে আসুক। এবং আমরা আপনাদের কাছে আর্জি করছি যে আপনারাও এই বাইবেল স্টাডিটাকে আগে নিয়ে যাওয়ার জন্য শেয়ার করুন, লাইক করুন, কমেন্ট করুন, এবং সাবস্ক্রাইব করলে এই ভিডিওটা আগে নিয়ে যাবে। এটা এই Yes. এআই এর যুগে, এই টেকনোলজির যুগে আপনারা নিশ্চয়ই সেটা জানেন। তো প্রভুর বচনকে আগে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা নিশ্চয়ই সেটার চেষ্টা করব। এই কথাই আমরা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। তো আমরা আজকের মতো বাইবেল স্টাডি শুরু করছি প্রভু Amen. যিশুকে ধন্যবাদ জানিয়ে। Amen. আমেন। Amen. Amen. तो मैं शेयर करती हूँ मेरे स्लाइड्स। आज हम हमारा जो रेगुलर बाइबल स्टडी जो चल रहा था, हम पहले से ही शुरू किए हैं। उत्पत्ति से लेके हमारा चल रहा था, तो हमने सोचा कि थोड़ा उससे हम ब्रेक लेके आज क्या चल रहा है ये थोड़ा आपके सामने लाए, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है। और बहुत टाइम हम बोलते हैं कि हम अंत समय में है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हमारे सामने खड़ा है। और ऐसे में आप हम्म। लोगों को अंत समय के बारे में मालूम नहीं होगा, तो चांसेस है कि हम तैयार नहीं होंगे प्रभु के संग जाने के लिए। या फिर जो भी संकट आएगा, अगर संकट में पीछे हट गए तो क्या करना है वो भी आपको नहीं मालूम होगा। तो आप प्रभु की दया से हम ये 2-3 बाइबल स्टडी में हम ये सब्जेक्ट आपके सामने लाना चाहते हैं। প্রভু স্তুতি হোক। আমরা যেরকম একদম শুরু থেকে, আদি পুস্তক থেকে শুরু করেছিলাম আমাদের বিগত সপ্তাহের বাইবেল স্টাডি গুলোতে, আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন। তো সেখান থেকে আজকের যে সাবজেক্ট সেটা একটু অন্যরকম। আসলে এই গতানুগতিক যুগে কি চলছে, কারণ আমরা তো বলছি আমরা অন্ত সময়ে রয়েছি, কিন্তু আসলে সেটা আহ কতটাই বা আহ, কি হচ্ছে, কি চলছে এখনকার সময়ে, সেটা জানাটা খুবই প্রয়োজন। এবং সেই বিষয়ে
আলোচনা করার জন্যই আমরা আজকে আমাদের বাইবেল স্টাডি করছি, এবং আহ, দুই তিনটি ভিডিও করে আমরা ভিডিওর মাধ্যমে সেটার সম্পর্কে আপনাদের জানানোর আমরা চেষ্টা করব যে এখনকার দিনে অন্তর সময়ে কি চলছে। এবং অনেকেই জানেন না যে প্রভু খুব তাড়াতাড়ি আসছেন, এবং আহ তার সঙ্গে যে চলে যাওয়ার বিষয়টা, সেটা সম্পর্কেই অনেকেই জানেন না। তো সে সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব, এবং আগামী কয়েকটা পর্বেও আমরা সেগুলো আলোচনা করার চেষ্টা করব। প্রভুর স্তুতি হোক। আমেন। ओके सो हम ये थोड़ा वचन की तरफ जाते हैं। पहला यशायाह का 46 अध्याय 9 से लेके 11 तक हम थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि हम्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस परमेश्वर की हम बात कर रहे हैं वो कौन है। तो एक सुंदर सा वचन है ये, जिसमें बहुत सारा भरा है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। और प्रभु जिस परमेश्वर को हम की प्रार्थना हम करते जानते हैं, वो सच में कितना महान है, इसका प्रकटीकरण इस वचन में है। তো আমরা একটি বচন পড়ে আজকের বাইবেল স্টাডি শুরু করছি। ঈশাইয়া 46, আসলে 46 অধ্যায় 9 থেকে 11 বচন আমরা পড়ে সেটা শুরু করছি। অনেক কাল আগে যা ঘটেছিল তা স্মরণ করো, স্মরণ করো, আমি সেই ঈশ্বর, অন্য কোনো ঈশ্বর নেই, আমার মতো কেউ নেই। শেষে কি হবে শুরুতেই আমি তোমাদের বলে দিয়েছি। অনেক দিন আগে আমি যা বলেছি তা কিন্তু সব এখনো ঘটেনি। আমার যা পরিকল্পনা তা কিন্তু ঘটবেই। আমি যা করতে চাই তাই কিন্তু করি। 11 নম্বর বচন, আমি পূর্ব দিক থেকে একজন লোককে ডাকছি, সেই লোকটি ঈগলের মতো হবে, সে দূরের কোনো দেশ থেকে আসবে, এবং আমি যা করার সিদ্ধান্ত নেব সেগুলি করবে। আমি তোমাদের বলছি, আমি কিন্তু এসব করবই। আমি তাকে বানিয়েছি এবং আমি তাকে নিয়ে আসবো। आमेन, हालेलुया। तो ये वचन इतना सुंदर है प्रभु का, कि इसमें लिखा है रिमेम्बर द फॉर्मर थिंग्स, कि पुरानी जो बातें हैं वो प्रभु बोल रहा है कि तुम याद करो। और फिर हम हिंदी में पढ़ते हैं यहाँ पर, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है। तो यहाँ पर प्रभु हमें बता रहे हैं कि आरंभ से जो है ये हमें मालूम चाहिए पहला, तब जाके हम अंत समय की बारे बातें बातें समझ जाएंगे। इसीलिए हमने स्टडी भी वैसा ही शुरू किया है, उत्पत्ति से लेके। हम्म। क्योंकि उसमें यस। अगर उत्पत्ति में क्या हुआ, प्रभु ने कैसे बनाया, क्या हो गया वहां पर, क्यों हम इस स्थिति में है, अगर मालूम नहीं होगा तो अंत क्यों होने वाला है यह कभी नहीं समझ में आएगा। क्या अंत अंत के हम्म। समय में क्या होगा। तो इसीलिए बड़ा प्रभु हमें ये वचन में बता रहे हैं कि तुम याद करो। और फिर अपने बारे में बोलते कि मैं खुदा हूं, मेरे जैसा कोई भी नहीं है। आमेन। मैं ही आमेन। परमेश्वर हूं आमेन। और मेरे हम्म। तुल्य कोई भी नहीं है। तो ये उस আমার परमेश्वर का মতো खुद का কেউ নেই। डेक्लरेशन है ये बाइबल में। ये पुस्तक में आप बहुत बार यही आपको सुनना पड़ेगा, खुद परमेश्वर बोल रहा है। बहुत सारी पुस्तकों में ऐसा कुछ भी नहीं, इंक्लूडिंग कुरान।
हम्म। लेकिन ये बाइबल में हर एक संदेष्टा यही बोलता है कि परमेश्वर का वचन मेरे पास आया, परमेश्वर का वचन मेरे पास आया। ये है। वो कभी नहीं बोलता कि वो मेरे दिल में आया, मेरे दिमाग में आया, और ऐसा नहीं वो खुद लिखेगा, ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। तो ये बाइबल हम्म। की ख्याति है, बाइबल की सुंदरता है। बोलो। এমেন, হালেলুয়া। তো 9 নম্বর বচনে যেটা লেখা রয়েছে যে অনেক কাল আগে যা ঘটেছিল তা স্মরণ করো। অর্থাৎ প্রভু ঈশ্বর এখানে বলছেন যে শুরু থেকে, অ্যাকচুয়ালি যার জন্যই আমরা আমাদের বাইবেল স্টাডি শুরু থেকেই শুরু করেছিলাম, কারণ শুরুতে কি হয়েছে সেটা যদি আমরা না জানতে পারি, না জানার চেষ্টা করি, তবে শেষে অন্তটাও কি হবে সেটা আমরা কি করে জানতে পারবো। তো সেই জন্যেই কিন্তু এখানে প্রভু ঈশ্বর লিখেছেন, বলছেন যে তা স্মরণ করো, এবং স্মরণ করো আমি সেই ঈশ্বর, অন্য কোনো ঈশ্বর নেই, আর কোনো ঈশ্বর নেই। প্রভু ঈশ্বর বলছেন, কারণ আহ ওনার মতো কেউ নেই। প্রভু ঈশ্বর বলছেন আমার মতো কেউ নেই। Amen. বারবার এই বাইবেলে অনেক এরকম রয়েছে যে প্রভু ঈশ্বর নিজে বলছেন, নিজে সেটা বলছেন, কারণ সত্যি পরমেশ্বর পিতার মতো কেউ নেই। Amen. আমেন, হালেলুয়া। और दूसरा दूसरा पोर्शन में जो लिखते हैं, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा। ये देखो, इसे कहते हैं कि कोई जिंदा खुदा है वहां पर। আমেন, सच में, जिस আমেন। जो खुद को जानता है कि वो कौन है, कितना स्टेबल है वो, नहीं बदलने वाला, और बदलने का उसका इरादा भी नहीं है। इसीलिए वो क्या कहता है, मैं अंत की बातें তাই তো, अंत की पहले से बातें ही শুনছি। बता कर लिख के रखी है मैंने, ताकि ना मैं बदलूं, ना कोई बदलेगा उसे। तो पहली बात यह है हालेलुया। कि अंत की बातें पहले से ही बताई, जिसे हम भविष्यवाणी कहते हैं। बोलो। হুম। আমেন, হালেলুয়া। তো 10 নম্বর বচনে যেটা লেখা আছে, শেষে কি হবে শুরুতেই আমি তোমাদের বলে দিয়েছি। কারণ যে সত্যিকারের পরমেশ্বর হবে সে তাই তো হবে, কারণ তিনি বচনে একদম স্থির, তার বচনের কখনো এদিক ওদিক হয় না। তাই শেষে কি হবে উনি সেটা শুরুতেই বলে দিয়েছেন, এটা প্রভু ঈশ্বর বলছেন। কারণ আহ তার কথার বা তার বাক্যের কখনো এদিক ওদিক হবে না। তার পরিকল্পনা অনুযায়ী যা ঘটার তা ঘটবেই, উনি সেটা বলছেন। এবং উনি যা করতে চান উনি সেটাই করবেন। একজন সত্যিকারের পরমেশ্বর এটাই হওয়া উচিত। আমাদের বুঝতে হবে এ কথার অর্থ, আমাদের খুব গভীরভাবে বুঝতে হবে। আমেন। Amen. और दूसरा पोर्शन है ये वचन का, दूसरा डिक्लेरेशन। पहले मैं ही परमेश्वर, तीसरा ये डिक्लेरेशन हो गया। पहला मैं परमेश्वर हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है, तुम मुझे किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, ये पहला डिक्लेरेशन। दूसरा, मैं अंत की बातें पहले ही कर चुका हूं। भविष्यवाणी, यस। जो अब तक हुआ नहीं, मैं पहले बता दिया हूं, ताकि वो जब हो जाएगी तो तुम्हें पता चलेगा ना कि मैंने लिख के रखी है। तीसरा डिक्लेरेशन, मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। आमेन, वाह, आमेन। सच में सच में, परमेश्वर लायक ग्लोरी। है कि जिसे हम परमेश्वर करके उसे अपना जीवन दे सकते हैं, उसको
जानने की कोशिश भी ज्यादा कर सकते हैं जिनको मालूम नहीं है, क्योंकि ऐसा डिक्लेरेशन कभी सुना है आपने कि किसी ने सच किया? में, आमेन। लेकिन ये परमेश्वर करता है, और इस बिल्कुल ग्लोरी, सामर्थ्य का ये वचन है ये। গ্লোরি জিসাস, হালেলুয়া। তো প্রথম ঘোষণা প্রভু ঈশ্বর করছেন যে আমি সেই ঈশ্বর, অন্য কোনো ঈশ্বর নেই, আমার মতো কেউ নেই। এবং 10 নম্বর বচনের দ্বিতীয় ঘোষণা উনি বলছেন যে শেষে কি হবে শুরুতেই আমি বলে দিয়েছি, অর্থাৎ আগে কি ঘটবে, ভবিষ্যতে কি ঘটবে সেটা আমি हालेलुया। আগেই বলে দিয়েছি। একজন সত্যিকারের পরমেশ্বর এরকমই তো হওয়া উচিত, স্ট্রং স্টিল। কারণ আগে শেষে কি হবে সেই ভবিষ্যৎবাণী কে বলতে পারে, পরমেশ্বর পিতা ছাড়া। এবং এবারে 3 নম্বর ঘোষণা উনি করছেন যে আমার যা পরিকল্পনা তা ঘটবেই, আমি যা করতে চাই তাই করি। ওনার ইচ্ছা অনুসারে যা করতে চান উনি সেটা করবেন। তৃতীয় ঘোষণা উনি করলেন। आमेन। প্রভুর স্তুতি হোক, आमेन। আমেন। और 11 वचन, और एक उसका अधिकार कहाँ तक चलता है, ये भी हमें मालूम पड़ता है 11 वचन से। यहाँ पर परमेश्वर पिता कहते हैं कि मैं पूर्व से एक उकाब पक्षी को, अर्थात दूर देश से अपनी युक्ति के पूरा करने वाले पुरुष को बुलाता हूं। मही ने ये बात कही है और उसे पूरा भी करूंगा। मैंने ये विचार बांधा है और उसे मैं सफल करूंगा। तो ये चौथा হুম। डिक्लेरेशन है उसका, कि जो भी मैंने बोला है पहले, वो पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैंने बोला है मैं पूरा करूंगा। उसके लिए जिसको भी जी चाहे मैं बुला सकता हूं, दूर देश से बुला सकता हूं, मेरी कार्य सिद्धि करने के लिए। আমেন। ग्लोरी जीसस। গ্লোরি জিসাস, হালেলুয়া। তো এখানে 11 নম্বর বচনে বলা হচ্ছে যে আমি পূর্ব দিক থেকে একজন লোককে ডাকছি এবং সেই লোকটি ঈগল পাখির মতো হবে, ঈগল। এবং সে দূরের কোনো দেশ থেকে আসবে এবং আমি যা করার সিদ্ধান্ত নেব সেগুলি সে করবে। অর্থাৎ প্রভু ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে সেই সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্তই ঠিক বলে বিবেচিত হবে। এবং তোমাদের বলছি আমি কিন্তু এসব করবই, আমি তাকে বানিয়েছি এবং আমি তাকে নিয়ে আসব। প্রভু ঈশ্বর বলছেন যে আমি তাকে বানিয়েছি এবং আমি তাকে নিয়ে আসব। প্রভুর চতুর্থ ঘোষণা প্রভু এই বচনের দ্বারা আমাদেরকে বলছেন। তার বচনের কোনো এদিক ওদিক হবে না। হালেলুয়া, আমেন লর্ড। या तो ये जो अंत समय की बातें हम जो कह रहे कि हम अंत समय में, और आसान बात इसमें बिलीव करने की ये भी है कि बहुत सारे दूसरे धर्म में भी ये विश्वास किया जाता है कि जो कलयुग है, ये बुरा टाइम है, बुरे लोग ज्यादा हो गए हैं, इसका अंत होने वाला है। तो ये थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट है जो हर कोई बिलीव कर सकता है। হুম। তো অন্য ধর্মেও এই সমস্ত বিশ্বাস রয়েছে যে আহ কলিযুগ রয়েছে এবং সেটা শেষের দিকে, সেটা অন্তর দিকে রয়েছে। কারণ দুনিয়াতে প্রচুর পাপ বেড়ে যাচ্ছে সেই কলিযুগের, যেটা আমরা জানি যে হিন্দু ধর্মে এই কনসেপ্টটা রয়েছে যে কলিযুগ চলছে এবং সেটার একদিন শেষ হবে। তো এই ধরনের কনসেপ্ট অন্য সব ধর্মেও রয়েছে। हालेलुया। ओके। सो तो फिर बाइबल के हिसाब से अगर हम देखें, तो हम क्यों कहते हैं कि हम अंत समय में है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाइबल में बहुत सारे वचन हैं जिससे, जिसकी वजह से ही हम बिलीव कर रहे हैं कि हम अंत समय में है, अंत समय के पूरे पूरे अंत समय की तरफ जा रहे हैं। তো বাইবেল অনুসারে আমরা কেন বলছি যে আমরা
অন্ত সময়ে রয়েছি। কারণ বাইবেলের এরকম অনেক বচন রয়েছে, প্রভু ঈশ্বরের অনেক বাক্য এরকম রয়েছে যেটার দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে আমরা সত্যি এখন অন্ত সময়ের দিকে রয়েছি বা চলছি সেটা দিয়ে। বাইবেলের সেই বচনের দ্বারাই আমরা সেটা জানতে পারি বা বুঝতে পারি। ओके, सो बाइबल के वचन से हमें बहुत बार एक कॉन्सेप्ट ये समझ आती है कि जहाँ पे शुरुआत है और जहाँ पे अंत भी है। तो उत्पत्ति में अगर हम देखेंगे तो सब पहले परमेश्वर ने, पहला वचन ही है, इन द बिगनिंग, पहले परमेश्वर ने क्या बनाया। और अगर हम प्रकटीकरण की तरफ जाए तो हमें पूरा समझ में आता है कि ये अंत की तरफ जा रहा है। बहुत सारा वहां पर पापी लोगों का, जो परमेश्वर को नकारते उनका, उनके ऊपर बहुत सारे संकट है। और अंत में परमेश्वर पिता ये जो भी दुष्टाई चल रही जग में, वो दुष्ट लोगों के साथ वो नष्ट करेंगे। और फिर परमेश्वर खुद अब यीशु मसीह के द्वारा इस दुनिया पे राज करेंगे। ये बिल्कुल समझ है, सबको समझ है और होनी भी चाहिए। क्योंकि बाइबल का, बहुत बार हम कहते हैं कि बाइबल कुछ और कुछ नहीं है, ये मैसेज है परमेश्वर का कि पाप तो आया है लेकिन परमेश्वर दुष्टाई का अंत करके वापस अपने लोगों को अपनी तरफ लाएगा और इस दुनिया में वो राज करेगा। আমেন, হালেলুয়া। তো বাইবেলের শুরুতেই যেমন আমরা দেখেছি, এটা তো আমাদের কাছে একদমই ক্লিয়ার যে আদি পুস্তকে যেটা শুরুতেই ছিল, যে শুরুতে কি হয়েছিল সেই কনসেপ্টটা, এবং সেটা আমরা আদি পুস্তকে যেমন জানতে পারি, ঠিক সেই রকমই প্রকাশিত বাক্যে যে রয়েছে, যে শেষের কথা, যে শেষের দিকে কি হয়ে যাবে, যখন এই দুনিয়াতে পাপ বেড়ে যাবে, চারিদিকে অন্ধকার শক্তির হবে, তখন ধীরে ধীরে প্রভু যিশুর আগমন ঘটবে, এবং প্রভু যিশুর আগমনের দ্বারা প্রভু এই দুনিয়ার অন্ত করবে, এবং তার অনেক রকমের সেটার প্রভুর পরিকল্পনা রয়েছে, সেটা আমরা অবশ্যই সেটার আহ বুঝতে পারি এবং জানতে পারি। অর্থাৎ এটা একদম পরিষ্কার যে বাইবেলের কি লেখা রয়েছে, শুরুটা এবং শেষটা একদম পরিষ্কার, এতে কোনো দ্বিমত নেই যে প্রভু যিশুর আগমনের দ্বারাই এবং প্রভু যিশু আসবে এবং এই দুনিয়াতে রাজত্ব করবে এবং এই অন্ধকার যুগের শেষ হবে। আমেন, আমেন, Amen। আমেন, और হালেলুয়া। फिर प्रभु यीशु मसीह ने भी एक एक स्टेटमेंट किया है जो पुराने नियम में परमेश्वर पिता का वो स्टेटमेंट है। यीशु ने कहा है कि मैं शुरुआत हूं और मैं ही अंत हूं, अल्फा एंड ओमेगा, मैं ही हूं। तो ये भी कॉन्सेप्ट है कि शुरुआत वो ही है और अंत भी वही है, कि परमेश्वर में ही शुरू परमेश्वर ने किया और अंत में भी वो बसा हुआ है और बीच में सब আমেন, कुछ है। আমেন, হালেলুয়া। তো প্রভু যিশু প্রকাশিত বাক্যে একটি বচনে উনি বলেছেন যে আমি আলফা এবং ওমেগা, অর্থাৎ উনি শুরু, উনি শেষ, উনি আদি, উনি অন্ত। অর্থাৎ উনি আমাদের কাছে এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে প্রভু যিশুর দ্বারাই সেটা শুরু এবং শেষেও তিনি আসবেন, এবং এই যে ডার্কনেস, এই যে অন্ধকারের শেষ, যা কিছু আছে সমস্ত কিছু প্রভুর কাছেই শেষ হয়ে যাবে। তো এটা আমাদের কাছে একদম সম্পূর্ণ পরিষ্কার। হালেলুয়া। ओके, और हम एक वचन लेंगे, एक यूहान तीसरा अध्याय 8 वचन हम लेंगे। Lord Jesus. हालेलुया। या एक यूहन एक। या पहला यूहान तीसरा अध्याय। ओके, पहला यूहन तीसरा अध्याय 8 वचन। हम्म, হুম। যোহনের প্রথম পত্র 3 অধ্যায় 8 বচন। দিয়াবল সেই শুরু থেকেই পাপ করে চলেছে। যে ব্যক্তি পাপ করেই চলে সে দিয়াবলের।
দিয়াবলের কাজকে ধ্বংস করার জন্যই ঈশ্বরের পুত্র প্রকাশিত हয়েছিলেন। या तो ये वचन Amen. हमें कुछ ऐसा बताता है कि कुछ तो गलत हुआ है और इसीलिए यीशु को आना पड़ा ताकि वो बिल्कुल सही करे। तो यही वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का पुत्र आया हम्म। शैतान के जो गंदे काम थे, दुष्टाई के काम थे, उसको नाश करने के लिए। हम्म। तो यही वचन से भी हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ टाइम आने वाला है कि जिससे पूरा ही जो यीशु ने वधस्तंभ पर पहली शुरुआत की प्रभु ने, और आखिरी में ऐसा टाइम आएगा कि पूरी तरह शैतान का जो अधिकार उसको है, आज भी जो अधिकार है, यीशु अगर हमारे लिए मर गया, हमें मुक्त किया उसने, लेकिन उसका जो काम चल रहा है दुनिया में शैतान का, वो तो चल रहा है। तो उससे भी पूरा करना है प्रभु को, और एक दिन प्रभु ने तय किया है, और उसे हम अंत समय कहते हैं, और इसकी ही बातें हम अभी कर रहे हैं। আমেন, হালেলুয়া। তো এই যোহনের প্রথম পত্র 3 অধ্যায় 8 বচনের দ্বারা আমরা যেটা বুঝতে পারি যে দিয়াবল অর্থাৎ শয়তান যে যাকে বলি, সে শুরু থেকেই পাপ করে চলেছে, অর্থাৎ সেটা আগে থেকেই রয়েছে। এবং সেই দিয়াবলের কাজকে অর্থাৎ সেই সেই অন্ধকারকে ধ্বংস করার জন্যই ঈশ্বরের পুত্র অর্থাৎ প্রভু যীশু এসেছিলেন এই দুনিয়াতে। সে আমাদের পাপকে নিজের বুকে নিয়ে ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে সেই সময় তো প্রভু দিয়াবলের কাজকে ধ্বংস করেছেন, কিন্তু আবারও সেটা তো চলছে এই দুনিয়াতে, সেটা চলছে এখনো, এখনো তার কাজ চলছে। তো আবারও প্রভু যীশু আসবেন এবং তার যা করার তিনি করবেন, অন্ধকার শক্তির নাশ তিনি করবেন। এটাই অন্ত সময়ে যেটা আমরা আলোচনা করছি, এটাই শেষ সময়ের কথা বা অন্ত সময়ের প্রভু যীশু আসবেন, তার আগমন, এটা নিয়েই আমরা কথা বলছি। আমেন। में और दूसरा एक वचन हम पढ़ते हैं, हिब्रू का दूसरा अध्याय 14 और 15 वचन, वो भी यही बताता है। হিব্রুদের কাছে পত্র 2 অধ্যায় दूसरा अध्याय 14-15 है ना। हम्म, থ্যাংক ইউ জিসাস। 2 অধ্যায় 14 এবং 15 বচনে লেখা রয়েছে, ভালো সেই সন্তানরা যখন রক্ত মাংসের মানুষ, যখন যীশু নিজেও তাদের স্বরূপের অংশীদার হলেন। যীশু এইরকম করলেন যেন মৃত্যুর মাধ্যমে মৃত্যুর অধিপতি দিয়াবলকে ধ্বংস করতে পারেন। 15 নম্বর বচনে লেখা রয়েছে, আর যারা মৃত্যুর ভয়ে যাবজ্জীবন দাসত্বে কাটাচ্ছে তাদের যুক্ত করেন। तो ये वचन हमें बताता है कि हम शरीर में है, हमें खून मांस है, इसलिए यीशु भी हमारे लिए वैसा ही बन गया, ताकि हमारा पाप अपने ऊपर ले, हमारा सफरिंग, हमारा शाप, हमारी बीमारियों के लिए वो हमारे लिए अपनी वो हमारी हमारी जगह में वो मर जाए, पाप, स्पेशली पाप की वजह से। और फिर इससे प्रभु का वचन कहता है कि ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को, হুম। निकम्मा कर दे। तो अभी हमें समझ में आ हालेलुया। रहा है कि यीशु ने वधस्तंभ पर तो आधा काम किया है, लेकिन बाकी अभी भी है, क्योंकि अभी भी पाप है, अभी भी शैतान का राज है, अभी भी बहुत बुराई हो रही, लेकिन अभी ये ऐसा लग रहा है कि कुछ तो बहुत ही जल्दी, क्योंकि अभी बुराई बहुत ही बढ़ रही है, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व के में फंसे थे, उनको छुड़ा ले। तो इसीलिए प्रभु आ रहे कि मृत्यु के भय से मारे जीवन पर दास्य में फंसे हुए लोग को वो छुड़ा ले। तो यही ये वचन का एक्सप्लेनेशन था।
আমেন, হালেলুয়া। Glory তো Jesus. এই যে 14 নম্বর বচন, হিব্রুদের কাছে পত্র 2 অধ্যায়ের বচনে যেটা লেখা রয়েছে যে ভালো সেই সন্তানরা যখন রক্ত মাংসের মানুষ, অর্থাৎ আমরা যেহেতু রক্ত মাংস দিয়ে তৈরি মানুষ, তাই প্রভু যিশুকেও আমাদের মতোই সেইভাবেই আসতে হয়েছিল এই পৃথিবীতে, কারণ যাতে আমাদের মতোই সেই স্বরূপের অংশীদার উনি হন। এবং প্রভু যিশু যেটা করেছেন, ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে তিনি যেটা করেছেন, যেন মৃত্যুর মাধ্যমে, অর্থাৎ উনি যে ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে উনি যে মৃত্যুকে জয় করেছেন এবং সেই মৃত্যুর মাধ্যমে মৃত্যুর অধিপতি দিয়াবলকে তিনি ধ্বংস করতে পারেন, সেটা তিনি করেছেন ক্রুশে। এবং তার দ্বারা তিনি আমাদের পাপের থেকে আমাদেরকে মুক্ত করেছেন। কিন্তু তবুও এই দুনিয়াতে পাপ তো রয়ে গেছে, এটা চলছে এখনো। তাই তিনি এই বচনের দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে তিনি আবারও আসবেন এবং সবকিছু শেষ তিনি করবেন। এ দ্বারা আমরা বুঝতে পারি, যেটা আমরা অন্ত সময়ের কথা বলছি, যে প্রভু যিশুর আগমন এবং অন্ত সময় তিনি আসবেন এবং সেই সমস্ত কিছু নিজের হাতে উনি নেবেন। এবং 15 নম্বর বচনে লেখা রয়েছে যে আর যারা মৃত্যুর ভয়ে যাবজ্জীবন দাসত্বে কাটাচ্ছেন তাদেরকেও তিনি মুক্ত করবেন। প্রভুর অনেক স্তুতি হোক, ধন্যবাদ, Amen. হালেলুয়া, तो আমেন। तो हम यही कॉन्सेप्ट है अंत समय का। और फिर जब परमेश्वर पिता ने शुरुआत कैसी की, तो हम हिब्रू का पहला अध्याय पहले वचन में यही लिखा है कि परमेश्वर ने पहले पुराने नियम में बहुत सारे लोगों के साथ मनुष्य से बातें बातें की। कर रहे हैं, बातें क्यों। लेकिन ये हम्म, अंत के समय, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये अंत के समय में वो हम हमसे अभी उसके पुत्र के द्वारा बोला है। क्योंकि अभी एक कोई परमेश्वर ने ही आकर कुछ इंटरवेंशन करना था, ऐसी सिचुएशन अब आई थी, जो हम हर बार कहते हैं कि यहूदी लोगों को जो प्रभु ने पिता ने काम करने दिया था वो कर नहीं पाए, इसलिए, लेकिन यीशु ने वो पूरा किया है। तो अभी हमारा टाइम खत्म हो रहा है, इसलिए मैं कंटिन्यू करके बोल रही हूँ कि ये बाइबल स्टडी आप जरूर शेयर करना। और बस आप प्रभु आपके संग रहे। आपकी जो भी इच्छा है, जो भी प्रॉब्लम्स है, आपको प्रभु आपको दया दे। बस आप प्रभु से मांगना। जिनको प्रभु के ज्यादा मालूमात नहीं है, हम बस मांगते हैं कि आप यीशु को ज्यादा जानने की कोशिश करें, हमारे साथ भी बात करें। আমেন, হালেলুয়া। তো হিব্রুদের কাছের পত্রে 1 অধ্যায় প্রথম দিকে যেটা রয়েছে যে ভাববাদীদের সাথে এবং আমাদের পিতৃপুরুষের সাথে পরমেশ্বর পিতা কথা বলেছেন, তো শেষেও সেইভাবেই প্রভু যিশুর দ্বারাই আমাদের সেইভাবেই আমাদেরকে সেটার জ্ঞান প্রভু ঈশ্বর দিচ্ছেন, যাতে আমাদেরকে আমরা বুঝতে পারি যে আমরা অন্ত সময়ে রয়েছি। তো আমাদের আজকের মতো সময় শেষ, আমরা আবারও আসবো এই অন্ত সময়ের বাইবেল স্টাডি নিয়ে। তো আমরা আবারও বলছি যে আপনারা শেয়ার করুন এবং সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রভু যিশুর যে সত্যতা, বাইবেলের যে সত্যতা সবার মধ্যে পৌঁছে দিন। এইটাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য, যে আমরা আমাদের জীবনের সত্যতাটাকে জানতে পারি। প্রভু ঈশ্বরের আশিস সবার মধ্যে বর্ষিত হোক। आमीन। এমেন, এমেন, बस এমেন, सबको आशीष दे। आमीन। हम बाइबल स्टडी खत्म करते हैं और এমেন, मिलते हैं नेक्स्ट वीक, और देखते हैं कैसा चलता है कि अब हम এমেন। टाइम देते हैं क्या। ठीक है, बाय बाय। ओके, बाय।